अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के लिए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सुहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं, सभी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको असल वजह नहीं पता होगी कि आखिर सुहेल अहमद ने अहमद अली बट के पॉडकास्ट में इतनी बड़ी बातें क्यों कर दी, क्यों सुहेल अहमद ने इतने बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए और इतनी ज्यादा बेइज्जती क्यों की कि खोचल, बेवकूफ और मगरूर और पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि सुहेल अहमद को नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, क्योंकि उनको अपने कैलिबर का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपने कैलिबर का ख्याल भी नहीं रखा जब अहमद अली बट ने सिर्फ आफ्ताब इकबाल का नाम लिया और सुहेल अहमद के अंदर से वो बातें निकलकर सामने आई जिससे यूं लग रहा था कि उनके अंदर बहुत सा गुस्सा भरा हुआ था आफ्ताब इकबाल के हवाले से। अबे बेवकूफ आदमी, गुफ्तगू करता हुआ ना ऐसे चौड़ा हुआ होता है और मुझे बड़ा हंसा आ रहा होता है कि चल मत ऐसे करो। उसकी छत गिरती है तो बड़े बड़े बहुत बड़े नीचे दब जाते हैं। अपने और अपने अब्बा जान के अलावा भी किसी को इज्जत दो। जाहिलों वाली बात कर रहा है। उसके सामने जो बेचारे बच्चे बैठे होते हैं वो अपनी अपनी फीस के लिए क्या बात है, क्या कहने, जी जी मत कहो कि मैंने फलां को बना दिया, मैंने उसको कर दिया, फलां को मैंने सिखा दिया। तो बात क्या है, क्यों ये सब कुछ हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। असल वजह यह है कि आज से कुछ अर्सा पहले पंजाब के जो स्टेज ड्रामे थे उनको बैन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वहां पर मुजरे होते थे, गंदी जुगतें होती थी, ऐसी ऐसी बातें इस्तेमाल होती थी, ऐसी ऐसी जुगतें इस्तेमाल होती थी जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे। जिस ड्रामे को आप इंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते थे वो एक बहुत बड़ा गुनाह का सबब बनता था, क्योंकि वहां पर जो मुजरा होता था, जिस तरह के वाहियात कपड़े पहनकर एक्ट्रेस वहां पर मुजरा करती थी, जितना ये फनकार उसके ऊपर जुगतबाजी करते थे, इतनी गंदी गंदी जुगतबाजी करते थे कि पंजाब वालों को मजबूरन, पंजाब गवर्नमेंट को मजबूरन उनको बैन करना पड़ा। उस वक्त आफ्ताब इकबाल को यह ख्याल आया कि ये पाकिस्तान का असासा है और बहुत बड़े बड़े कॉमेडियन है, इनके अंदर बहुत टैलेंट है, तो क्यों ना इनको यूटिलाइज किया जाए। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े फनकारों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। और एक बात जरा गौर कीजिएगा, उससे पहले ये जितने भी फनकार है ना स्टेज के, इनके पास ना तो फार्म हाउसेस थे, ना ही इनके पास बड़ी बड़ी आज जिस तरह से इनके पास गाड़ियां हैं, ना इनके पास गाड़ियां हुआ करती थी और ना ही ये इतने मालदार हुआ करते थे। ये आफ्ताब इकबाल का बहुत बड़ा कारनामा है कि उन फनकारों को जिनको लोग माजरत के साथ मरासी, भंड और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, उनको उठाकर टीवी पर लाया और टीवी पर लाकर लोगों को ये बात रियलाइज करवाई कि ये फनकार है। अब आफ्ताब इकबाल ने जो इतना बड़ा काम कर दिया, वो फनकार जिनके पास छोटी मोटी गाड़ियां हुआ करती थी, वो आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम से इतने फेमस हो गए कि उनको इतना ज्यादा काम मिलने लग गया कि उन्होंने फॉर्च्यूनर ले ली, अपने फार्म हाउसेस बना लिए, बड़े बड़े घर खरीद लिए, क्योंकि उनकी जो रेटिंग थी, जितनी उनको पॉपुलैरिटी मिल रही थी, वो स्टेज से नहीं मिलती थी, क्योंकि स्टेज देखने के लिए फैमिलीज नहीं जाया करती थी और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पंजाबी स्टेज ड्रामा देखते भी नहीं थे। बहुत महदूद किस्म के लोग थे जो ये ड्रामे देखते थे, क्योंकि वो मुजरे के भी शौकीन थे और गंदी जुगतों के भी शौकीन थे। अब ये होता है कि ये फनकार जो हैं दिन ब दिन तरक्की करते जाते हैं। जो छोटी मोटी गाड़ियों में फिरा करते थे, अब इनके पास बड़े बड़े घर भी आ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ गई। और अब आफ्ताब इकबाल साहब को भी ये बात समझ आने लगी कि ये वो फनकार हैं जिनको कोई नहीं पूछा करता था, बहुत ही महदूद किस्म के लोग इनको देखा करते थे। मैंने इनको कहां से उठाया और कहां पर पहुंचा दिया। इनके अंदर भी ये गुरूर आने लगा और इसी गुरूर की वजह से वो उन लोगों को जाहिल समझने लग गए, उनको बहुत सारी चीजें सिखाने लगे, मतलब वर्डिंग, उर्दू ठीक करवाना और उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें। देखिए, स्टेज के जितने भी फनकार हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते थे। ये वो फनकार थे जो गली मोहल्ले में घूमते फिरते, जुगते मारते मारते इस लेवल पर पहुंच गए थे। अब आफ्ताब इकबाल साहब को यकीनन गुरूर होता था कि मैंने इनको बनाया, और इसमें कोई शक नहीं कि आफ्ताब इकबाल साहब ने ही ये पहला कदम उठाया था। लेकिन जब उन्होंने अपनी टीम के लोगों को, उन फनकारों को, स्टेज वालों को सीधा करना चाहा और उनको बताना चाहा कि तुम जाहिल हो, तुम ये टाइम पर नहीं आते हो, तुम ये हो, तुम वो हो, मतलब बहुत सारी चीजें उनको जलील करना शुरू किया, तो उनकी टीम में से बहुत सारे लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ना शुरू कर दिया। और जब एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे ने ये कदम उठाया, तब ये बातें सोशल मीडिया पर आनी शुरू हुई। उन लोगों ने इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए कि आफ्ताब इकबाल साहब हमें अपना नौकर समझते हैं, आफ्ताब इकबाल साहब हमें दिन रात बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। अब इतना बेइज्जत होने के साथ साथ हम काम करें तो ये हमारे बस की बात नहीं है। और दूसरा, आफ्ताब इकबाल साहब इस तरह से उनको बुलाते थे जैसे वो कोई नौकरी कर रहे हैं, मतलब बहुत अर्ली बुला लेते थे और रहते भी वो बहुत दूर थे, शहर से बहुत दूर थे। और फनकार जब ट्रैवल करके वहां जाते थे और इतना ज्यादा काम करते थे और उसके साथ साथ वो आफ्ताब इकबाल साहब से अपनी बेइज्जती भी करवाते थे।
तब उनको ये समझ आई कि यार अब हमें जो है ना इनके साथ काम नहीं करना चाहिए। और वो फनकार जो सुहेल अहमद साहब को अपना मुर्शिद मानते हैं, उस्ताद मानते हैं, उनसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा हुआ है, और आफ्ताब इकबाल साहब से उन्होंने सीखा तो है लेकिन बेइज्जती करवाकर, जिल्लत उठाकर। अब जो वो ये बातें सारी सुहेल अहमद साहब को बताते थे, तो सुहेल अहमद जो कि आफ्ताब इकबाल के किसी वक्त में बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, अभी भी ये एक दूसरे को दोस्त कहते हैं, लेकिन ये केड़ी दोस्ती यार जिसमें एक दूसरे की आप कपड़े तक उतार के रख दो, जलील करके रख दो। लेकिन फिर भी ये सारे फनकार जो आफ्ताब इकबाल को छोड़कर आते थे और वो सुहेल अहमद को ये सारी दास्तान सुनाते थे, तो उनके अंदर ये जहर जमा होता रहा, क्योंकि वो भी कहते हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जब उन्होंने पॉडकास्ट में ये कहा ना कि जिस तरह से वो अकड़ कर यूं बैठा होता है बेवकूफ इंसान, घड़ी पहन कर अपने शूज दिखा रहा होता है, और उसके सामने वो मजलूम से लोग बैठे होते हैं, वो मजलूम से आर्टिस्ट बैठे होते हैं जिन्होंने अपनी पेमेंटें लेनी होती हैं, वो क्या बोले, वो बेचारे उसके आगे जलील भी हो रहे होते हैं और उसकी बातें भी सुन रहे होते हैं, लेकिन वो एक मगरूर किस्म का इंसान है। इसके जवाब में आफ्ताब इकबाल ने जो बात कही वो भी मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी, कि वो कहते हैं कि जिन्हें वो कह रहे हैं ना मेरे सामने मजलूम से आर्टिस्ट बैठे होते हैं अपनी पेमेंटें लेने के लिए, तो उनकी एक टाइम की पेमेंट जो है ना एक महीने की 35 लाख रुपए होती है। सुहेल अहमद को ये बड़ा दुख है कि उन्होंने ये क्यों कहा कि अमानुल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन था। अगर वो कहते हैं कि दुनिया का अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा कॉमेडियन अमानुल्लाह था, इसके बाद ही कोई कॉमेडियन होगा तो होगा, लेकिन अमानुल्लाह। अब इसके जवाब में सुहेल अहमद ने ये कहा कि तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि कौन बड़ा जो है वो एक्टर है, कौन बड़ा कॉमेडियन है। बात यह है कि ये जो बातें थी ना जो सुहेल अहमद की थी, मुझे यूं लगता है कि उनको अपने कैलिबर से हटकर ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, नीचे आकर ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। और अगर उनको उनसे कोई एतराज था तो वो उनसे पर्सनली भी कह सकते थे, लेकिन इस लेवल पर आकर बेवकूफ, खोचल और पता नहीं मगरूर, पता नहीं क्या क्या कुछ बोला। मुझे तो लगता था कि शायद अब वो गालियों पर उतर आएंगे जिस तरह से उनका गुस्सा आ रहा था सामने। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं महवी शहाद के बारे में। महवी शहाद ने यह कहा है कि मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैंने अभी तक शादी नहीं की। और आपको पता है जब उन्होंने ये पोस्ट लगाई तो उन्होंने ये समझा था कि लोग ये कहेंगे कि वाकई आपको अपने कैरियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, शादी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन उनको ज्यादा हेट मिलने लग गया, और जब तुम बुढ़ी हो जाओगी और तुम उस वक्त जवान लड़का ढूंढ रही होगी तो तुम्हें नहीं मिलेगा, और तुम अपनी जवानी गवा कर अपना बुढ़ापा जो है वो तन्हाइयों में गुजारोगी। और उसके बाद आपको पता है कि इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले और पढ़ने को मिले, तो मुझे यूं बात समझ में आई कि ये जितनी भी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जैसे सबा कमर, अब इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 42 साल है, तकरीबन 40-42 साल है, जो इंटरनेट पे आती है वो 39 आती है। तो अभी तक उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि वो ये समझती है कि मैंने जिसको भी पसंद किया उसने मुझे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। लेकिन यहां पर बात ये भी समझने की है कि आखिर इनको मोहब्बत अपने से ऊपर वाले अरबपति से ही क्यों होती है, क्यों नहीं अपने लेवल के या अपने से नीचे किसी से इनको मोहब्बत होती। और आपको पता है कि एक्ट्रेस बनने से पहले इनको न जाने कितने मासूम और मजलूम लोगों से मोहब्बत होती है, लेकिन जब ये बड़ी एक्ट्रेसेस बन जाती हैं तो फिर इनको मोहब्बत किसी से नहीं होती, फिर इनको मोहब्बत हमेशा अरबपति लोगों से होती है। और आपको पता है इसके अलावा भी यमुना ज़ैदी हैं, उनकी भी उम्र तकरीबन 36 साल है। और उसके अलावा अगर आप माया अली की बात करें तो उन्होंने भी अभी तक शादी नहीं की, उन पर भी बहुत सारी तनकीद होती रहती है। और उसकी वजह यह है कि वो हमेशा वहाज अली के पीछे पड़ी रहती हैं, वहाज अली के साथ ही नजर आती है, कभी फोटोशूट करवा रही होती है, कभी उनकी तस्वीरें बना रही होती है, और कभी वहाज अली उनकी तस्वीरें बना रहे होते हैं माया अली की। और आपको पता है कि वहाज अली ये कहते हैं कि माया अली मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, और ये वो दोस्त है जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए मेरी बहुत हेल्प की। जब मैं कुछ भी नहीं था और मेरे पास भी कुछ नहीं था तब माया अली ने मेरी मदद की। लेकिन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि माया अली अपना घर बसाने की बजाय वहाज अली का घर बर्बाद करने के चक्कर में लगी होती है, क्योंकि वहाज अपनी वाइफ, अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन उसके बावजूद पता ये चलता है कि माया अली अक्सर वहाज अली के घर में घुसी रहती हैं। लोगों ने खाली माया अली का नाम ही नहीं लिखा बल्कि आयशा उमर का भी नाम लिखा और कहा कि वो 42 साल की तो सिर्फ इंटरनेट पर शो हो रही हैं, लेकिन असल में वो 50 के करीब है। नहीं यार, एडी भी बुड्ढी नहीं यार। लेकिन वो भी ये कहती रहती हैं कि मुझे मेरे मिजाज का बंदा नहीं मिल रहा। अब जाहिर है उनको कौन सा ऐसा बंदा मिलेगा जो ये चाहेगा कि मेरी बीवी किसी भी तरह के कपड़े, जैसे आपने देखा जितने भी अवार्ड शोज होते हैं उसमें जो आयशा उमर ड्रेसिंग करके आती है
اس کے بعد جو بڑی کنٹروورسی بنتی ہے اور وہ جو خبروں کی زینت بنتی ہیں سوشل میڈیا پر، جو ان پر لان تان کی جا رہی ہوتی ہے، عائشہ عمر کی ڈریسنگ سے ہی سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو ہیں وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں رہتے، بلکہ شاید ہم یورپ میں رہتے ہیں۔ خیر، یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی مہوش حیات کی شادی سے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مہوش حیات نے 2009 میں اپنا کوئی بڑا ڈرامہ اور بڑا کریکٹر کیا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا ان کی بہت لمبی ہسٹری ہے، انہوں نے بہت سٹرگل کی، بہت ٹائم لگایا، اور تب جا کر انہوں نے اپنی یہ اتنے کروڑوں روپے کی سرجریاں کروائیں، اور تب جا کر ان کے نئے نقش چینج ہو گئے، لیکن وہ پہلے ایسی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور ایک اور آپ کو یہاں پر بات بتاتا چلوں کہ بہت ساری ایسی فنکارائیں اور بہت سارے ایسے عام لوگ بھی ہیں جو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے بہت ساری ایسی عورتوں کو، بہت ساری ایسی لڑکیوں کو دیکھا ہے جن کی عمر گزر جاتی ہے، اور اس کے باوجود وہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، لیکن خود وہ 50 کی ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، اچھی جاب کر رہا ہوگا، تو وہ ایک 50 سال کی عورت کے ساتھ شادی کیوں کرے گا؟ یہ سوال اور یہی پیغام ہے میرا ان لڑکیوں کے لیے جو یہ سمجھتی رہتی ہیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، تب کچھ کریں گے، تب شادی کریں گے، لیکن تب تک وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں ندیم نانی والے کے بارے میں، اور باقی ان لوگوں کے بارے میں بھی جو آج کل شدید تنقید کی زد میں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ آ کر سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آئی فون دینے والا ہوں۔ ندیم نانی والے نے رانا حمزہ سیف کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم مرد کے بچے ہو تو تم میرے ساتھ آ کر پبلک میں کوئی بھی ٹائم ڈیسائیڈ کر لو، کسی بھی جگہ آ کر پبلک میں تم میرے ساتھ آئی فون 15 پرو میکس پبلک میں ایسے پھینکو گے جس مرضی کو مل جائے میرے ساتھ، اگر تم میری نقل کر رہے ہو نا، کیونکہ رانا حمزہ سیف نے بھی کہا تھا کہ میری پتہ نہیں کسی پوسٹ پر اتنے لائکس یا ویوز آ گئے تو میں یہ اپنا فون جو ہے وہ کسی ایک کو گفٹ کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری نقلیں نہ کرو، اگر تم میری نقل کرتے ہو تو پبلک میں آؤ، اور پبلک میں اس طرح سے ہم تینوں فون پھینکیں گے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ندیم نانی والا ہے، اس کے اوپر تو بہت ساری ایسی ویڈیوز بن چکی ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک معذور بچے کو اس نے اپنے گھر بلایا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں یہ 1000 روپیہ دوں گا تو تم میرے ساتھ ویڈیو بناؤ۔ اب اس نے ویڈیو بنائی، اس نے کہا کہ ایک سوال تم سے پوچھتا ہوں، اس کے بدلے میں تمہیں آئی فون دوں گا۔ اب جب وہ سوال کا جواب نہیں دے سکا تو اس کو کہا کہ یہ 1,00,000 روپیہ لو اور جاؤ اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ اب وہ باہر آتا ہے اور پھر کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ندیم نانی والے نے 1,00,000 روپیہ دیا تھا؟ اس نے کہا کہاں 1,00,000 روپیہ دیا تھا، اس نے تو مجھے 1,000 روپیہ دیا تھا ویڈیو بنانے کے لیے۔ اسی طرح سے ندیم نانی والے کے حوالے سے بہت ساری ایسی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، اور اب تو ڈکی بھائی بھی جو ہے وہ تنقید کی زد میں اس لیے ہے کہ وہ جب اپنی وائف کو اور اپنی ماں جی کو 5-5 لاکھ روپے عیدی دے رہے تھے تو ماں جی نے 15,000 اوپر سے اٹھایا اور کہا باقی سارے اپنے فینس میں بانٹ دو۔ اب جب ان کو سوسائٹی کے گیٹ سے سیکیورٹی والوں کی کال آتی ہے کہ باہر 200-250 بندہ جمع ہو چکا ہے عیدی لینے کے لیے تو آپ آ جائیں باہر، جب وہ باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بڑے بندے جمع، میرے اندازے میں تقریباً 20 لوگ یا 25 لوگ جمع تھے جن کو وہ 250-300 بندہ کہہ رہے تھے۔ اب جب انہوں نے عیدی دینی شروع کی تو میرا خیال ہے 10-15 لوگوں کو دی اور وہاں سے وہ نکل آئے۔ یہاں پر بھی لوگ ان پر بڑی تنقید کر رہے ہیں، لیکن میں یہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھو یار ڈکی بھائی کی ایک بات اچھی ہے کہ جب وہ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں آپ کو کہتے ہیں لائنز بنا لو یار طریقے سے، سب کے ساتھ سیلفی بھی بناؤں گا، ولاگ بھی بناؤں گا یار، لیکن باری باری، لیکن آپ لوگ یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یار ایک بندہ اتنی بڑی سیلیبریٹی ہو کر آپ کے آگے ریکویسٹ کر رہا ہے، آپ سے ملنے کے لیے آیا اور آپ لوگوں کے اندر وہ تمیز ہی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں آپ لوگوں کو یاد ہے وہ جو بچہ ہے شیرازی ولاگ والا، جب وہ کراچی سے اپنے گاؤں پہنچتا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی اس نے کہا کہ میرے ساتھ تصویر بنا سکتے ہو، ویڈیو نہ بنانا، ویڈیو کسی کو اجازت نہیں۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میرے ساتھ ویڈیو بنائیں گے تو یہ بھی فیمس ہو جائیں گے۔ اب اس کے والد کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ جو تم ابھی سے اپنے بچے کے اندر غرور ڈال رہے ہو، کیا ہو گیا اگر کسی نے تمہارے ساتھ ویڈیو بنا لی اور اگر اس پر بھی 4 ویوز آ جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ مجھے یہ بات انتہائی بری لگی، لیکن ڈکی بھائی پر لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ 5-5 لاکھ جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی عوام میں، اپنے دوستوں میں بانٹوں گا، اپنے فینس میں بانٹوں گا۔ تو یار آپ لوگ کون سا طریقے سے کھڑے ہو گئے تھے وہاں پر عیدی لینے کے لیے؟ اس لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈکی بھائی پر تنقید نہیں بنتی، لیکن ہاں ندیم مبارک پر ضرور تنقید بنتی ہے کیونکہ وہ اس طرح کے فراڈ کئی بار کر چکے ہیں اور آگے بھی شاید کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آج کی خبریں، آج کی باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی، اور شیرازی ولاگ والے کے حوالے سے اگر میں ڈیٹیل ایک ویڈیو بناؤں تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یار اس بچے کے اندر معصومیت تو اپنی جگہ تھی، لیکن اس کے والد نے جو کچھ اس کو یہ سکھا دیا نا کہ میرے ساتھ کوئی بھی ویڈیو نہ بنائے، تصویر بے شک بنا لے، تو یہ بہت غلط سکھایا جا رہا ہے۔ کیونکہ
اگر آپ کے نام سے کوئی اور روزگار کمانے لگ جائے تو کیا مسئلہ ہے یار. ہماری بالی ووڈ چھاپا فیکٹری والی ویڈیوز پر اتنے انڈین ریاکشن کرتے ہیں لیکن ہم نے آج تک ان کو کاپی رائٹ کلیم نہیں بھیجا. اگر ہم کاپی رائٹ کلیم بھیجے تو 10-10 لاکھ ویوز کے ہمیں کتنے پیسے مل سکتے ہیں. ایک ویڈیو پر 100 لوگ ریاکشن کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں بھیجا. کیوں؟ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یار وہ لوگ بھی روزگار کمائیں, ان کو بھی 4 پیسے ملیں. لیکن یہ جو آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں میرا خیال ہے بہت غلط سکھا رہے ہیں. امید ہے کہ آج کی باتیں, آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.